बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रजा अब्रार मिनास एडवोकेट और आप देख रहे हैं AB न्यूज़ डिजिटल चैनल। हल्का बलोच में ज़िला सुतनौती पलंदरी के इलाके बलोच नालिया में एक वाक़या 2-3 दिन से तलत महमूद अवान के तशद्दुद का एक वीडियो वायरल हुई है और बहुत ज़्यादा उस पर सोशल मीडिया पे जो है ना वो बर्दो तराफ से चीज़ें आ रही हैं। इस पर बहुत सारे इदारों ने भी नोटिस लिया, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी नोटिस लिया और हमारे चैनल ने भी इनिशियली एक ख़बर दी थी और उस खबर पे बहुत वावेला किया गया जी कि ये क्यों ऐसा कहा गया। हर शख्स जो है ना वो एक ही जो है ना तस्वीर का रुख देख रहा है, एक ही तस्वीर का रुख देख रहा है। जो मैं बिल्कुल बगैर किसी खौफ व तरदीद के ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो वीडियो वायरल हुई, जो तशद्दुद के निशानात हैं, जो मुंह काला किया गया, जो सर मोड़ा गया, इसकी मजम्मत करते हैं और इसकी किसी सूरत में कोई इजाज़त नहीं दे सकता कि ये ऐसा किया जाए, कानून अपने हाथों में लिया जाए। लेकिन नाजरीन, क्या ऐसे वाक़यात बिल्कुल चुपचाप हो जाया करते हैं? ऐसे वाक़यात क्या आनन फानन हो जाते हैं? हमारी उस खबर में एक खबर चली, उस खबर में यह था कि तस्वीर के दोनों रुख को देखना चाहिए कि ऐसा वाक़या हुआ क्यों। मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, अपने चैनल के मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि दोनों तरफ के तस्वीर के दोनों रुखों को देखना चाहिए। एक तरफ तलत के साथ बदतरीन तशद्दुद है, दूसरी तरफ तलत का अपना एक किरदार है जो इलाके में और उसमें माजी में, वो किरदार भी लोगों को ज़रूर ज़ेर गौर लाना चाहिए, नज़र में रखना चाहिए। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक वाक़या है कि कोई साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हाज़िर हुए और उनकी आँख ज़ख्मी थी। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी आंख से खून बह रहा है, मुझे फ़लाँ साहबी ने जो है वो मारा है, मेरी आंख ज़ख्मी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, बैठिए, तशरीफ़ रखिए, मैं हल निकालता हूँ इसका। थोड़ी देर बाद फिर आपने साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने अर्ज़ की थी, मुझे तकलीफ़ है और आप फ़ैसला करें उसके ख़िलाफ़। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ज़रा सब्र करें, मैं करता हूँ। तीसरी बार फिर कहा गया, रसूलल्लाह, इसमें क्या चीज़ बाकी रह गई है? मेरी आंख ज़ख्मी है, मैं शिकायत लेके आया हूँ और इसका फ़ैसला चाहिए मुझे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, आप जिसकी शिकायत लेके आए हुए हैं कि मेरी एक आंख ज़ख्मी की है, मुझे उसका भी पता करने दें, कहीं आपने उसकी दोनों आंखें तो ज़ख्मी नहीं की हुई हैं, दोनों आंखें तो नहीं निकाली हुई हैं। दोनों तरफ की हुक्म भी है शरई तौर पे कि दोनों तरफ की चीज़ों को देखने के बाद रद्द अमल जो है ना वो देना चाहिए। अफसोस, जब वो वीडियो देखता है बंदा तो एक बाज़मीर आदमी, बाईमान आदमी, उसका खून खोल जाता है। कोई शक नहीं है इसमें कि उसको गुस्सा और वो आना भी चाहिए, मुझे भी आया है। लेकिन क्या ये किसी कुछ जो लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्या उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा आखिर ऐसा हुआ क्यों है? आप कह रहे हैं कि वो नजमुद्दीन का नाम ले रहे हैं। इस वक्त तक नजमुद्दीन की तरफ से, उस तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना कोई मुल्ज़म सामने आया कि हम उससे पता करें कि उसने ऐसा किया है या नहीं किया है। तलत महमूद के बहुत सारे लोगों के साथ दुश्मनदारियां थी, बहुत सारे लोगों के साथ उसने जो है ना ये किया हुआ था, फेक आईडी से और जाली आईडी से लोगों को सताया हुआ था, बहुत ख़ानदानों को तकलीफ़ में मुब्तला किया था। कोई भी और भी कर सकता था। तलत के ग्रीवेंस भी थे जो है ना वो इस ग्रुप के साथ, जो NGO के ग्रीवेंस थे, वो तकलीफ़ भी थी, इनके ज़िम्मे भी टाला जा सकता है। और अगर नजमुद्दीन ने किया भी है, अगर नजमुद्दीन ने किया भी है तो नजमुद्दीन का मौक़िफ़ क्यों नहीं सामने आया और उसका मौक़िफ़ जानने की कितने लोगों ने कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। मेरी जो दानिस्त में ये बात आ रही है कि ये जिस तरह लोग तशद्दुद के वाक़े पर मज़म्मत बिलाशुबा करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह हीरो बना के आप किसी को पेश कर रहे हैं, ये क्या नौजवानों को आप मिसाल देना चाहते हैं? आप अपने इलाके के नौजवानों को ये मिसाल देना चाहते हैं कि आप जो मर्जी करते रहें? ये तो यही बात है ना कि एक आदमी 10 कत्ल करे। सोचें नाजरीन, एक आदमी 10 कत्ल करे और 11वीं मर्तबा वो खुद कत्ल हो जाए और वो कौमी हीरो बन जाए। क्या उसने पीछे जो किए हुए कारनामे वो काबिले गौर नहीं आने चाहिए? ये जो सारी चीजें, करैक्टर क्या चीज है, उसका करैक्टर ठीक नहीं था तो फिर ये सारे वाकयात हुए। ये वाकया भी हुआ उसके साथ, ये अफसोसनाक वाकया भी हुआ। लेकिन एक चीज को मैं बड़ा हैरान हूं पढ़े लिखे नौजवानों पे, ये जो बैठे हुए थे कुछ दोस्त बलोच और इधर उधर मैं देख रहा था, तस्वीरें भी आगे पीछे भी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब नगमा बीबी का केस हुआ, आप कहते हैं राजा अबरार जो है ना वो आज किधर लिफाफा लेके कर रहा है,
مجھے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، اس کا حلف اٹھا کے اور قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی کے ایک پیسے کا بھی وہ اگر میں نے کسی سے لیا ہو یا کوئی ایسی بات ہو. آپ کہتے نغمہ بی بی کا کیس ہوا، سارے لوگ خاموش تھے. 30 دن کے بعد میں نے ایف آئی آر کروائی تھی. یہ مافیاز جو آج وہاں کھڑے میں نے کچھ مافیاز دیکھے، یہ تو سارے اس مقدمے کو چھپا رہے تھے. 3 لڑکوں نے جو ہے نا گینگ ریپ کیا تھا، تب راجہ ابرار بہت اچھا تھا. اور یہ ثنا افتخار والا معاملہ بلوچ میں ایک بچی جو ہے نا وہ اس کے پورے جسم میں جوئیں پڑ گئی تھی، اس کو بند کر کے کہیں پتہ نہیں کتنے دن قید رکھ کے بھوکا ننگا رکھ کے مارا گیا تھا. قبر کشائی ہم نے کروائی. وہ تو اس کی باقیوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ مستغیث جو ہے نا مقدمہ لڑنے والا موٹر سائیکل حادثے میں فوت ہو گیا تھا، بات آگے نہیں بڑھ سکی. اس میں راجہ ابرار نے کیا. یہ سارے مافیاز بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نہیں بول رہا تھا. بچیوں کی پانیوں سے لاشیں ملتی ہیں اور کوئی نہیں بولتا ہے، کسی نے نہیں کیا. یہ کالا میں نکیال کے پچھلے دنوں جو ہے نا بلوچ میں ایک بیٹی کی لاش ملی، مارا گیا اسے، کسی نے ہاتھ نہیں رکھا، کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا. ان کو ڈرا دھمکا کے یہاں سے بھگا دیا گیا. یہ انصر لڑکے کا کالا میں جو منہ کالا کر کے جوتے ڈال کے اس کو وہاں پہ پھیرایا گیا، تشدد کیا گیا، کوئی احتجاج نہیں ہوا، اس لیے کہ سب کو پتا تھا اس نے کیا کیا ہوا ہے. یہاں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ پیچھے اس کے کیا محرکات ہیں. تو پھر وہاں پہ یہ سارے لوگ خاموش تھے. غریب آدمی تھا، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، مافیاز کا وہ نہیں تھا. شکیل نامی ایک جو ہے نا زخمی کو رحم آباد سے اٹھا کے میں لا کے تو اس کے پرچہ نہیں ہو رہا تھا، مقدمہ کروایا، تب کوئی وہ نہیں تھا. یہ جو امرتا میں ایک بچی جو ہے نا وہ پمز میں جل کے مر گئی تھی، جلائی گئی، جلی جو بھی تھا، اس کا بیان تھا، ویڈیو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے کہ مجھے میرے خاوند نے جلایا. میں ڈیڈ باڈی اسلام آباد سے اٹھا کے تو بلوچ میں آ کے چوک میں کھڑی کی. تو یہ سارے مافیاز جو ہے میرے خلاف جو ہے نا وہ کوئی ایک پارٹی کا ادھر اور دوسری کا ادھر کھڑا ہو کے حملہ کیا، پریکٹیکلی حملہ کیا مجھ پہ کہ یہاں کیوں ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، تم کیوں احتجاج کر رہے ہو. میں نے پرچہ کروایا. اور فیاض قتل بلوچ کے اندر قتل ہوا، کوئی احتجاج نہیں ہوا. وہاں پہ بھی طاقتور لوگ موجود تھے. ایک غریب بچی کے پچھلے دنوں یتیم غریب کوئی آگے پیچھے اس کا نہیں، ایک سائیں سا بھائی اس کے ساتھ ذاتی اس کے ہاں جو ہے نا وہ ایک ناجائز اولاد پیدا ہوئی. کس نے کیا میں جانتا، جب ہمیں پتا چلا میں نے مقدمہ کروایا، کسی نے احتجاج نہیں کیا. آج آپ احتجاج کریں، بلا شبہ کریں، دوسروں پر الزام مت لگائیں. میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میرا ایک موقف ہے. موقف یہ ہے کہ وہ اتنا نیک آدمی نہیں تھا، اتنا پارسا آدمی نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نہیں کہتا، میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کہ وہ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں لوگوں کی زبانی بات کر رہا ہوں. یہ ایف آئی آر اس کے خلاف، طلعت کے خلاف یہ ایف آئی آر ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ یہ سوشل میڈیا پہ فیک آئی ڈی سے ہمارے خلاف جو ہے نا وہ کرتا تھا. یہ ایف آئی آر ابھی بھی زیر تفتیش ہے. یہ دیکھیے سدھروتی کا ایک بلیک میرر اپنے انجام کو پہنچا. یہ جن لوگوں کو تکلیف ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ جو ایف آئی اے والا معاملہ ہے یہ وہ دیکھیں. اور یہ میرے پاس بہت سارے اس طرح کا پلندہ پڑا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. میرا موقف یہ ہے کہ وہ بلا شبہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہ اس لیے کہ آپ کا سہولت کار تھا. وہ ایک سیاسی ورکر ہے، سیاسی پارٹی کا ورکر تھا، اس لیے آپ اتنا بڑا وہ کر رہے ہیں. ایک طرف وہ اور دوسری طرف بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. بہت بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک شخص، میری ایک ملاقات یہ عید کے تیسرے دن ہوئی ہے نعیم الدین، پتہ نہیں نام بھی پورا مجھے نہیں آتا، رحیم الدین نعیم. اتفاقاً سرے راہ چلتے ہوئے جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی ہے. اور یہ اس کے بھائی وہاں پہ موجود تھے طلعت کے، اتفاقاً ملاقات ہوئی. لیکن موقف میرا یہ ہے کہ وہ شخص، میں جانتا ہوں کہ اس کے خلاف کیوں سازشیں کی جا رہی ہیں. اس لیے کہ اس نے اس قوم کی، اس علاقے کی، اس حلقے کی 75 سالہ جو ہے پسماندگی دیکھ کر جو ہے نا اس نے دیکھا کہ یہاں پہ لوٹ مار ہے، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، یہاں پہ لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، یہاں پہ غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 200 غریب خاندانوں کو یہ مکان کا دیکھیں. یہ میں نے آج نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے، آپ بھی نیٹ دیکھیں، جا کے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں چیزیں. یہ مکان اس طرح کے اس نے 200 لوگوں کو مکان تعمیر کر کے دے، کروڑوں کی انویسٹمنٹ کی. پھر سینکڑوں ہزاروں خاندانوں کو جو ہے ماہانہ کفالت کر رہا ہے اور ان کی تعلیم کے اخراجات یتیم بچیوں کے پورے کر رہا ہے. اس کے بعد سب سے بڑا جو میری دل کو جو چیز کلک کی ہے کہ ایک 500 بیڈ کا ہاسپٹل اور ایک میڈیکل کالج کا پلان بنا رہا ہے، اور اس کے لیے زمین اس کے لیے بھی انہوں نے کر لی ہے. وہ شخص آج واقعہ کس کا،
दो बंदूक की लड़ाई का। मान लें आपके नजम का मामला है, वो कि मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे सामने चीज नहीं आएगी, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन आप मान लें कि नजम ने किया, नजम उसका भाई था, दो बंदूक के दरमियान था, इस झगड़े को आप उन दो भाइयों तक रखें। खुद वो कहता है, तलत अपने वीडियोस में कहता है जी कि वो नईमुद्दीन से मेरा कोई वो नहीं है, ना मुझे उससे कोई इख्तलाफ है। तो फिर ये जलसों में, मजायरों में ये जाके तो रहीमुद्दीन नईम के खिलाफ तकरीरें क्यों हो रही हैं? ये देखें, ये सारे उनके प्रोजेक्ट, मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट, ये हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट, ये उनके एनजीओ का, ये इसलिए कि वो आप लोग खौफ हैं उस शख्स से, आप लोग परेशान हैं कि ये रहीमुद्दीन नईम यहाँ पे लोगों के लिए क्यों काम करता है। मैं गुजरा हुआ हूं इन हालात से, 23-24 साल पहले मैं भी लोगों की हालात बदलने के लिए आया था। आज तक माफिया ने मुझे कबूल नहीं किया, आज तक माफिया ने मुझे कबूल नहीं किया और मेरे खिलाफ साजिशें की हैं। ये मेरिट और हक की बात करने वाले क्या सिर्फ पीठ पर ही जख्म इनको नजर आते हैं? मेरी रूह पर और मेरे दिल पर जो जख्म लगे उस पर कोई एक बंदा खड़ा होकर नहीं बोला कि राजा अबरार के साथ ज्यादती हुई है। मेरे खिलाफ माफिया ने मुकदमा करवाया, पर्चा करवाया और मुझे जेल में डाला गया, थाने में डाला गया, कोई एहतियाज नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे जो को बाज़मीर लोग थे किया, कोई मुजाहरे नहीं हुए, इसलिए कि मैं माफिया के खिलाफ था, माफिया का हिस्सा नहीं था। आप इस शख्स को सिर्फ इसके रास्ते रोकने के लिए, ये याद रखिए, 4 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं इनके, एक सरदार रियाज साहब है पलंदरी के, एक रावलाकोट के साहब है, एक ये खुद है और एक के भी के। ये वो शख्स है जिसने इन चारों को मनवाया कि मैं अपने हल्के के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, वरना ये एनजीओ जो रहीमुद्दीन नईम फाउंडेशन जो है, ये एनजीओ कहीं भी ये काम कर सकती है। आप दिल बर्दाश्ता करना चाहते हैं उस शख्स को, उसके खिलाफ साजिशें करके उसको सियासत में जो है ना उलझा के। मुझे बताएं, वहाँ पे एक सरकारी स्कूल का टीचर तकरीर कर रहा है जी कि नईमुद्दीन सियासत कर रहा है जी, सियासत के लिए वो जो है ना वो रफाई काम कर रहा है, और तलत तो जेन्युइन वो कर रहा है। भाई तलत ने बलदियाती इलेक्शन लड़ा, 200 वोट लिए, वो सियासत है। रहीमुद्दीन की सियासत का मुझे एक सबूत भी दें कि उसने कहीं से किसी सियासी आदमी के साथ उसकी कोई तस्वीर हो, किसी सियासी जलसे में गया हो, किसी सियासी शख्सियत के साथ उसका कोई ताल्लुक नाता हो। खुदा का वास्ता है, मैं नौजवानों को कहता हूं कि ये 70-80% लोग वो हैं जो माफियाज के अलाकार हैं, 15-20% लोग हैं जेन्युइन, जिन लोगों को तकलीफ होती है। वो बेचारे, कई तो ऐसे हैं जिनको तकरीर आई होती है, उन्होंने कहीं ना कहीं तकरीर सटनी होती है अपनी, वो तो तकरीर के लिए करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उनको पता ही नहीं होता और वो एक चीज़ को उठा के फैला के साजिशें कर रहे हैं। आप मुकदमा है, मेरा मुतालबा ये है कि तहकीकात, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। नईमुद क्या नाम है उसका, अंजुमुद्दीन क्या, राजा अबरार भी अगर इसमें मुलव्वस हो तो उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उसको भी जो है ना सजा दी जाए। मेरा सगा भाई भी हो तो उसको भी सजा दी जाए। लेकिन साथ साथ लोगों को बताया जाए कि जो बहुत ज्यादा वावेला किया जा रहा है उसके पीछे क्या कारनामे शामिल हैं, उसके पीछे कितने लोगों के घर तबाह हुए हैं, उन कारनामों के पीछे कितनी बेटियों और बच्चियों की इज्जतें तबाह हुई हैं, उसके पीछे कितने असातिज़ा के जो है ना वो उनको तकलीफें पहुंचाई गई हैं, उसके पीछे कितने मुखालफिन को जो है ना वो फेक आईडीज के जरिए उनको सताया गया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए और इसके लिए पता करना जरूरी है। उसके बाद आप फैसला करें। खुदा के लिए नौजवानों, इस हल्के के अंदर अगर कोई काम करता है उसको खुदा के लिए करने दें। ये माफियाज नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते कि इनको अपना खतरा पड़ा हुआ है, ये डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं कि कोई जो है ना कल खुदा न खास्ता क्या ना हो जाएगा। मैं आपको गारंटी करता हूं कि रहीमुद्दीन इलेक्शन नहीं लड़ेगा। वो उसकी जो मुझे समझ आ रही है कि वो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा, वो गरीब लोगों की जो है ना मदद करना चाहता है। उसको इन्वॉल्व मत करें, इन प्रोजेक्ट को ज़ाया मत करें। टूटी और पाइप ही आपको सारी जिंदगी मिलेंगे, ये काले पाइप ही मिलेंगे आपको जिसकी बुनियाद पे आप कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो बड़े हक और उसके दाई बनते फिर रहे हैं, हक और भी बहुत सारी जगहों पे आपको नजर नहीं आते। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या और आपके दिल में क्या और आपके दिमाग में क्या है। आप इतने बड़े हक वाले नहीं हैं। हक की बात करते हैं तो ये बात करें कि उनको भी सजा हो जाओ हो, और जो इसके खिलाफ जो लोगों की जबान है, जो लोग कहते हैं कि ये भी जो है ना वो क्रिमिनल आदमी है, लोग कहते हैं कि ये क्रिमिनल आदमी है, इसके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। बगैर रजिस्ट्रेशन के एनजीओ के करोड़ों रुपए, खुद कहते हैं जी मैं करोड़ों रुपए जो है ना लगाता हूं एनजीओ। किसी ने कभी पूछा कि आप वो करोड़ों रुपए कहां लगाते हैं? कोई हिसाब किताब हुआ?
اب تو ادارے حساب کتاب لیں گے، اس لیے کہ خود فرماتے ہیں کہ میں جی کروڑوں روپے لگاتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، کسی پر الزام لگانے سے پہلے ضرور سوچو، دونوں طرف سوچو، بدگمانیاں مت پیدا کرو۔ یہ آپ کے کام محشر والے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ جو لوگ آپ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ضائع مت کرو، ان کو تباہ مت کرو، ان کو دل برداشتہ مت کرو، لیڈروں کے لیے ان کے لیے مت کرو۔ جو کوئی اچھا اس کو اچھا کہو، جو برا اس کو برا کہو۔ میں راجہ ابرار اگر 10 ظلم کرتا ہے، 10 بندوں سے ظلم کر کے 11ویں پر میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو بلا شبہ میرے ساتھ بھی ظلم ہوا، لیکن میرے وہ 10 ظلم بھی گنو جو میں نے کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ۔ فرشتہ نہیں ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں، میں مہان نہیں ہوں، میں عظیم نہیں ہوں کہ جی 10 ظلم کر کے میں ایک دفعہ میرے ساتھ ظلم ہو جائے تو بس مجھے سر پہ اٹھا لیں، مجھے کندھوں پہ اٹھا لیں۔ اس لیے سوچنا چاہیے ناظرین، شاید تھوڑی سی تلخ بات، چونکہ بہت ساری باتیں میرے خلاف بہت سارے نوجوانوں نے وہ کی ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، اللہ پہ چھوڑتا ہوں یہ ساری باتیں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دور تصویر کے دونوں رخ کو لے کے ساتھ چلیں اگر آپ نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جس دن ان تحقیقات کی شفاف تحقیقات کے بعد جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آئیں گی، میں سب سے پہلے کھڑا ہو کے جو ہے نا میں ایک ولاگ کروں گا اور میں اس کے خلاف وہ ساری باتیں جو ملزم ثابت ہوگا، جو مجرم ثابت ہوگا، جو فیک آئیڈیوں والا بھی اور جو اس واقعے والا بھی، میں اس کے خلاف سب سے پہلا جو ہے نا ولاگ کروں گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔